Hello, good morning. My name is Durgeshwar. Aji staying with Assam flood charity drive Corina Taka Mandima am prepare koratu. Am khan jun jaga debra start korise tatebra am khan aji kick start kick off kore bole ase towards Assam. Aji am khan logode kiman apni khan blessing kuri kena am khan ke pathaise am khan la through de am khan dibole jabole la to as you can see itu ase aro yate bra jai kena am khan jun jaga de jabole ase তাতে আমি খান কোন কি দিবলৈ আছে কিনা কিনা হ'বলৈ আছে আপুনি খানকে সব দেখাই থাকিব আপুনি খান চাই থাকিব Viewers apnan सबके नागा टाइम से स्वागत करिसे आमी आन सब प्रा जानि थाका निसना 19 जुलाई दे आमी हान लगा नेबरिंग स्टेट आसाम दे उशुगलिबि फ्लड होइगना families kan lakhs of families kan affected hwa laga उशुगलिबि more than 86 manuhan mura laga आमी हान जानुबो पारे इतु लगा हमoi दे आमी हान लगा Dimapur today along with light minded youths kanbra donation drive ekta jaigna August date 2 bra date 6 tak jaigna aji August date 7 ami han ite yade Madhuri tea bagan idu Shiv Sagar de aigna se aro amna han yede molaga background de shugulbi dikho paranchna ami han yede sai shugulidu idu jintu flat hoigina ase itu bra tahan laga church kori shugulibi inaga laga condition de ami han dikho paraise to aibi itu laga opore ami han yede tahan laga church pastors kan usually kiman the families kan affected hoigina ase itu lago pore amen alap update loigina apnan ke bi chanai dibo acha yete ami han laga samne de jintu madhuri bagan ase tahan laga pastor bi aigina ase to tai ke bi itu lago pore amen alap hudau dikoso first of all thank you so much pastor apna time dia gani ami han ekta hudul mun jado idu din kinaga hoishi aro kinaga hola ase amen alap koi dibina itu din পৰা আজিটো 19 জুলাই পৰা এইটো বেছি পানী হৈছে আৰু পানীতে ইমানে ডুবি গৈছে মই লাগা এইটো চাৰ্জ বি ডুবিছে মানুহ খান পৰিয়াল বি বেছি দুখ পাইছে আৰু বহুত মানুহ খানটো নিজৰ লাগা খা লাগা সামান আৰু আলাগ আলাগ বস্তু খান বি বচাব না পাইছে সব পানীতে যাইছে আৰু ইটো পৰা আমি বেছি দুখ পাইছে আৰু এতিয়া বহুত মানুহ খান আহিছে যিমান অলপ সলপ দিও পাইছে কিন্তু বেছি মানুহ খানটো খাবলৈ বি নাই পোৱা আৰু বেছি তকলিফতে আছে ইটো পৰা আপোনালোক আহিছে আজি মই লাগা খবৰ লবলৈ তো বেছি ভাল পাইছে আপোনালোক ইমান দূৰ পৰা আহিছে আৰু মই লাগা নাজানিলে ভি আপোন খানটো আমাৰ ইয়াত আহি কিনে মই লাগা কথা কবলৈ আহিছে ইটো পৰা বেছি ধন্যবাদ দিছে আপোন খানক ভি আৰু এনেকা আছে আজি গিৰ্জা ভি পানীত ডুবি যাইছে আৰু বহুত পৰিয়াল ভি কষ্ট পাই থাকিছে এইটোই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি এইটোই কথা কবলৈ মন আছে এতিয়াতো ইটো চাৰ্জটোৰ পৰা তো মানুহ খানটো কোনো এতিয়া কোৱা নাই হলে ভি আপুনি খান আহি ইটো পৰা লৈ যাইছে কেনে মই লাগা চাৰ্জটো অলপ ভি মদত কৰি থাকিলে আৰু যি পাৰিছে মই লাগা চাৰ্জটো ৰিপেয়াৰিং বা কিবা কৰি দিব পাৰিলে তো আমি বেছি ভাল পাবলৈ আছে আমি আন দেখো পারানছ না আপনার চার্চ লিবি ইদু ফ্ল্যাট পর ড্যামেজ হইনা আছে তো আপনার ইটা তাকতে ইদু চার্চ লিবি কত বড় লইছ না এতিয়া পৰা তো এতে কোনো মানুহ খানটো হানা এতিয়ালৈকে ইটো দিবলৈ আমাক ইটো চাৰ্জ পৰা সার্ভিস ভিউয়ার্স আমি হান ইদে মাধুরী বাগান শিব সাগর লাগা শিব সাগর দে জিন্তু ইদে পাস্টার্স কান গিবি পাস্টার গিবি আমি আন হুদা উদি কুরছে তারপর আমি জানাই দিছি কি ইদু ফ্ল্যাট হওয়া হই ইদে তাকান লাগা চার্চ লিবি আপনার বি দেখো পারানছ না पूरा इदु फ्लड बरा डैमेज होइगना निशुगुलि बि बिया होइगना थाका लगा सामान खान बि एकता बि नाय आरो यते ताइ बरा बि एकता अपील गुशी गे इदु लगा उपरे निशुगुलि बि ताला चर्च निशुगुलि ताला मानु खान अफेक्टेड वाला उपरे आमी आन पब्लिक खान बरा एकता हेल्पिंग हैंड निशुगुलि बि एकता रिलीफ दिशुगुलि दु ताहान कानि बि बिसि भालुओ इता तक ते चर्च इनागा कंडीशन दे थागानि ताहान इता तक तु चर्च सर्विस खान बि नलयना आसे गोइना आमी हान जानो पारेसे तो अभी व्यूअर्स इतु लागो परे आमी हान आरो अलग जगह दे affected areas खान देबी जायगना अपडेट लगिन आपनान की भी जनाइ दो hi everyone good afternoon আজি আমি খান ইমান দিন প্ৰিপেয়াৰ কৰি কেনা ইটো কেম্পিং চলাই থাকিছিলে আৰু তাতে সব মানুহ লা ইটো ষ্টেণ্ড উইথ আসাম ফ্লাড লা ডোনেশ্যন ড্ৰাইভ তে আজি ফাইনেলি আমি খান আইছে
আমখান প্ৰমিছ কৰা নিচিনা আৰু আমখান ফাৰ্ষ্ট একটা জাগা দে আহি কিনে আছে যোনটো জাগাৰ নাম হ'লে তো মাধুৰী টি ষ্টেট আছে আৰু তাতে ইটো জাগা দে হৈছে বোলে তো it is a place where flood ahi kena effect hua laga to tahan ki amhan interaction kurise they said like more than 30 families tahan to itu flood lote affected hoise to eto karone amhan apni khan pra dia laga saman khan olop holi bi tahan ke dibole karone amhan aise to moi eta hand over koribole ja ase so whatever apni khan pra bless korse you can all see these are the stuff so mohan itu ke dibole ase thank you so much Dimapur today আৰু with the media fraternity Naga Times আৰু ইটো পিছে forward Nagaland news আমি খান আইগেনা আছে না আপনি খান ভাবনা কৰি না থাকিব হলা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ খান বি কি দিব পাৰে এনেকা কি লাগা কি খান ভাবনা বি হ'ব পাৰে হলিবি আজি আমি খান আহাটো হৈছিলে তো ইটো জায়গাটো হৈছিলে তো মানুহ খালা মৰম কি প্ৰা তাহান কি মন দে থাকিছিলে কি তাহান দিব পাৰিছিলে তাহান প্ৰা দি কিনা পঠালা সামান আমি খান আজি আপনি খান লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছে তো এইটো শ্বেয়াৰ দে ইমান ডাঙৰ নহ'ব বি পাৰে হলিবি ইটোতে যিমান বি সামান আপনি খান দিকিনা আছে ইটো সব না আমি খান একবাৰ কেম্পিং চলাইছে 4 দিন দে কেম্পিং চলাতে মানুহ খান বা মৰম কৰি কিনা একদম মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়া বা হৈ কিনা ডিমাপুৰ লাগা নাগালেণ্ড পৰা হৈ কিনা আসাম মিজোৰাম ক'ত পৰা সামান তাহান বা মৰম লাগে না পইচা হবে কোনবা পাৰাটো পইচা দিছে কোনবা পাৰাটো কাপড়া দিছে এইটো খান দি কিনা আমখান কি পঠাইছে এইটো কাৰণে এইটো মৰমটো আপনি খান লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে আজি আহি কিনা আছে তো আপনি খান লা হাউস হোল্ড পৰা একজন আহি দিছে গলে আমখান বেছি খুশি পাব তো আমি খান ভলেন্টিয়ার্স খান বা কি আছে আমখান সঙ্গে অলপ হলিবি শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে তো মৰম পৰা আপনি খানকে রিকোয়েস্ট আছে তো একজন ফ্যামিলি পৰা একজন আহিছে গলে তো আহি কিনা রিসিভ কৰিলে তো আমখান খুশি পাব Viewers apnan dikho paran shna ite Dimapur dude along with like-minded youths khan bra than itia ide Shiv Sagar idu jintu Madhuri tea state ase ide tahan saman khan ekta duida alop distribute kuri na ide distribute kuri la aman dikho paraise aru itu nishna idu flood hob bishide gor khan effect hob bishide tahan gor de thakibo na pari na ide makeshift ide tahan bra banai gina thaka laga apnan bi ide apni ide cameraman ge alop dikhai do request kuro sabe tahan inaka laga situation de yate hi batsat khan pagai gina nishuli bi yate khalo han kuri na yate hi rest kuri thaka laga nishuli bi yate hi gumai thaka la aman dikho parise itu ishuli bi itu ekla no huli bi apnan yate fale aishuli do multiples makeshift nishuli bi relief camp ekta nishna tahan banai gina thaka laga aman dikho parise yate bi dikshuli do tirpal bijai gina tahan tina ekla rakhi gina khumai na ai thaka laga aro aman edia ala bagi jaishuli do yati bi same condition to edia aman bi ekta request korul munja laga aro etia apnan ita edia saishuli do brother ekjon do yati inaka laga situation de khuri ekta duja jolai gina tai sabji banai na ite tahan khawoli laga ite ruti banai thaka laga ami han dikho parise nagala situation de ami han laga viewers kan nishul ami han public kan nuli concerned authorities kan bi ituan saigina tahan ge ekta relief nishul ekta helping hand aigna tahan ge bi modot kurishul du tahan karni bi bishi bhal ekta hobo koina itibi janai diase viewers ami han yete dikhibo paran jisna mo laga background de shul bi bridge ekta ide bamboo ra banai na thaka laga itibi worst condition de ami han dikhibo parise aru itu bridge shul bi tahan kwa sapte ekjun bra hi jai koina ami han janu parise aru itu bridge par koina jishuli du Madhuri tea state
आधा बारी लेन 5 इदु ताहा लगा बुस्ती निशुले ताहा लगा कॉलोनी निशुले ताहा लगा लेन तादे पुंचे गोन आमे हान चानु पराइसे इते ताहा लगा पब्लिक आमे हान के लोक पा हुमे इते ताहा हमरा शे गुरसे के इदु जिन टू दिन फ्लड होशे फ्लड हब सिदे कंसर्न डिपार्टमेंट खान निशुगुलबी कंसर्न अथॉरिटीज खान निशुगुलबी ताहा के रिलीफ दिवले इता ता कुनबी आने आमी खान फर्स्ट आसे निशुगुलबी आमी हानि फर्स्ट आइगना ताहा के लोक पाइसे गोना इदि आमी हान चानु पराइसे तो अभी इतुला को पड़े आमी हान ताहांगे इदु ताहान लगा जिंतु जगह आसे तादिबि जायगना ताहान बि इतुला को पड़े की कोइ निशुल बि ताहान इतुला को पड़े की कोले से आमी हान ताहांगे बि एला फुदाउ दि कुरिगना आपना के बि जनाइ दिबो বুঝি আপোনাৰ এইটো এড্ৰেছটো জাগাটো এইটো আমি অলপ এইটো হয় আমাৰ কুৱামাৰা আঠাবাৰী লাইন আৰু আমাৰ এই সাইডৰ নৈ কিনাৰৰ যিমান ঘৰ আছিলে সব বুই গলে বস্তু পানী বহুত নষ্ট হৈছে আমাৰ কুকুৰা হাঁহ আছিলে এইকেইটাও ঢুকালে আৰু এইফালে কি কয় সৰু সৰু লৰালৈ ৰাতি দৌৰি দৌৰি গলো এইফালে থলো আমি য'ত পানী নাই বুৱা তাত অলপ অলপ সোমাইছিলে গোটেই লাইনটোৱে পানী হ'ল কম কমকে মানে বেছি বুইছিলে এই দুটা ঘৰ নৈ কিনাৰৰ ঘৰটো বেছি বুইছিলে আৰু এনেকা আমি বান সাহায্য যে আমি এনেকা পোৱা নাই আমাৰ ভিতৰ এৰিয়া হৈ গল যে আমি এনেকা সাহায্য বুলি কবলৈ গলে একো পোৱাই নাই আমাৰ ভিতৰ কাৰণে আমি বহুত অকমান দুখ পাই আছো আৰু বাহিৰৰ ফালে মানুহ ইমান পাইছে আমি যে একো পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আজি দাদাহেতক দেখি মই কলো যে দাদাহেত ৰখক আমাৰ লাইনটো চাই যাওক যে আমাৰ এইটো লাইনটো ভিডিঅ' কৰি নিয়ক যে আমি আমাৰ লাইনটো চৰকাৰে চাব যে আমাৰ লাইনটো এনেকা ডুবি আছে যে আমিও কিবা এটা সাহায্য বোলা বস্তুটো পাম হা আমাৰ ঘৰত বাইকো আছিলে বাইকটো বেয়া হৈ গল এনেকা পানী তুলিয়াব নোৱাৰিলো সৰু লৰালৈ এনেকা ওলাই গলো সব বস্তু বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া আৰু চৰকাৰক এইটোৱে কৈছো যে আমাক যি পাৰে সহায় কৰি দিব আমি ঘৰ চৰ কিটা যে ভালকে বনাই লম আৰু লৰা পোৱালি কিতাপখনিও বেয়া হৈছে কিছুমান সেইকিটাও যে আমাক সহায় দিব ইমানেই কম থেংক ইউ দাদা মোৰ একটা কোৱেশ্চন দিব আৰু মই কম যে এইটো আজি মিলাইলে দিন ফ্লাট হৈ নাই দলং বাঢ়ি নাই এইটো 20 দিন হোৱা আছে আজি 20 দিন মানে হল যে ঘৰটো তাৰ মানুহ নাই এইটো ঘৰতটো মানুহ অহাই নাই এতিয়া এই ঘৰটো যে তাৰ ডাঙৰ লৰাটো সেইফালে থাকে বুলি তাত আৰু হুকান আছে বুলি তাত সৰু পোৱালি লৈ ক'ত বুকাত থাকিব সেইটো কাৰণে তাত আছে তো এইটো 20 দিন হলে তো মিডিয়া হোক या सरकार হোক কোনো এনেকা নাই অহা কেনেকা চাবলে যে আমাৰ লাইনটো এনেকা চাবলে অহা নাই এনেকা পানী এতিয়া আপোনালোকে চালে আমাৰ ভিতৰ এৰিয়াটো কি হৈ আছে আমাৰ বস্তু পানী এনেকা কাঁহী বাটিও বহুত বুই গল বহুত বস্তু বুই গল একো বস্তুৱে নাথাকিলে যোনটো পাৰিলো উলিয়ালো ৰাতি আৰু নোৱাৰাটো নাই এনেকাই আছো আমি बहुत शुक्रगुजार है कि हम लोग का जो बांध पीड़ित का हम लोग का वर्कर्स जो बांध में बहुत नुकसान हुआ है और आज हम बहुत खुश है कि इतना दूर से दीमापुर से हम लोग का एनजीओ स्टैंड विद आसाम बोल के ये एक तो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ में आया है हम लोग को वर्कर्स को रिलीफ देने के लिए हम लोग इन लोग को हम लोग बहुत बधाई देना चाहते हैं और बहुत माने क्या ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे गॉड से प्रार्थना करेंगे कि ये लोग और अच्छा करे और आदमी को सहाय करे हम
इतना अच्छा लगा बात करके जे हम लोग का इतना आदमी जो हम लोग का 1 नंबर लाइन 5 नंबर लाइन और कोहार गांव का आदमी लोग बांध में बहुत नष्ट हुआ है। वो लोग का पेड़ी चला, धान का खेत चला गया, घर का पशु भी चला गया बांध में, और उन लोग को घर द्वार खूब बुरा अवस्था में है। इसको ध्यान रखते हुए ये लोग इतना अंदर में माधुरी टी स्टेट इतना दूर अंदर में ये लोग हम लोग को खोज के आके हम लोग को वर्कर्स को जो सहाय कर रहा है, हम बहुत खुश है। और हम लोग जितना सका हम लोग को बागान भी इस बाढ़ पीड़ित में रिलीफ में हम लोग को 300 से ज्यादा आदमी रिलीफ कैंप में था, और हम लोग बागान का तरफ से हम लोग उन लोग को खाना सप्लाई किया एवरी डे, 3 टाइम फूड हम लोग दिया था। और आज आप लोग भी आके हेल्प करा, हम बहुत शुक्रगुजार है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। viewers abnan ge update di thakan china ami khan itya yade Shivsagar atu Nepali guti neushulibi bihari party goigna ase yati ami khan aigna ase aru yati apnan molaga background de ushulibi dikho paran china ami khan yati sai shuludo du dansri nodi yati dikho parese idu flood ay buchide idu tahan kwa hasapte inaga thakane gushi olibi itu flood up chide destruction neushulibi apnan dikho paran china mati khan upar nole pathor khan gravels kan inaga jama hoigna thakala ami khan dikho parese to aibi itu laga upore ami khan yede Nepali party neushulibi bihari Nepali kuti neushulibi bihari party de ide affected families kan kiman ase tahan gibi ami khan itu laga upore alap hudaw di kurigina update apna gibi chanai dibo हमारा नाम पृथ्वीराज कानू है और यहाँ में क्या हो गया ना बाढ़ आ गया, हम लोग माने गोरु गाय भी निकालने नहीं सका, सब जितना गाय हुई सब रहा सब चला गया। अभी हम लोग जितना घर का भीतर में कपड़ा सपड़ा जो रहा माने सब खत्म, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग का अभी सरकार अभी क्या करेगा अभी हम लोग तो नहीं जानता है, लेकिन सरकार तो देगा बोल रहा है। सरकार के हाथ से अभी तक कुछ मदद मिला कि नहीं मदद मिला है, माने थोड़ा थोड़ी देता है, लेकिन सरकार कभी कभी आता है, लेकिन रोज नहीं, लेकिन पब्लिक पूरा दे रहा है सहायता। हाँ, सब जगह का दीमापुरे नहीं है, सब जगह का आ रहा है, सब मदद कर रहा है। खाने पीने का हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग का ये थोड़ा गैस का तकलीफ है, गैस का तकलीफ होता है, और गैस मैंने अभी खोड़ी छोड़ी जलाने की तैयारी होता है, खाली गैस का तकलीफ है अभी। खाना पीना और उसके बाद में सरकार बोला है कि हम लोग घर और बना देगा बोला है। हाँ, सब ठीक कर देगा बोला है, ठीक करेगा बोला है। वो घर भर मिला के वो फ्लड से वो पानी से घर भर मिला के कितना घर चला गया यहाँ कम से कम आपका
यहाँ कम से कम अभी कितना वार्ड में कितना आदमी होता है हम नहीं जानता है, लेकिन बहुत आदमी चला गया अभी। एक एक बस्ती नहीं है, नहीं हमें 5-6 बस्ती है, बिहारी बस्ती है, नेपाली की बस्ती है, आपका इधर मुस्लिम का बस्ती है, तो बहुत चला गया है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग अभी हम लोग का बहुत दिक्कत में गिर गया। अभी जो पूंजी रहा, पूंजी सूंजी सब शेष हो गया हम लोग का, कुछ नहीं है, कोई अवस्था ही नहीं है हम लोग का, क्या करेगा। तो सर अभी एक बात पूछे, कितने लोग का मृत्यु हो गया? मृत्यु हम लोग का ये नहरी हिलोनी खुटी बोलने वाला जगह में आपका मृत्यु हुआ है, एक मर्द आदमी का, कृष्णो कर्मकार, और आपका एक दो ठो पेनका जाति बोलता है, पेनका जाति औरत 2 ठो मर गया, और एक उसका बच्चा 1 ठो मर गया। और तीन ठो औरत और एक बच्चा, 4 आदमी मर गया। 4 आदमी मर गया। यही जगह में सिंगल बस्ती बोलता है, सिंगल बस्ती में 1 आदमी मर गया। पीछे और जो ए, खाली हुआ है हाँ हाँ, यहाँ में 1 आदमी मर गया, तो मिला के 5 आदमी। और अभी सुनने के आ रहा है कि यहाँ और एक बॉडी मिल गया, ऐसे थोड़ा सुन रहे हो, आपको कुछ पता है कि? कुछ पता नहीं, वो बॉडी सब तो कहाँ से आया है, लेकिन हम लोग का यहाँ का नहीं है। अच्छा, वो कहाँ से आया होगा, लेकिन यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं। आपका अभी घर बार पूरा चला गया, अभी आप लोग किधर रह रहे हैं? घर हम लोग अभी कभी यहाँ घर में दिन को यहाँ आता है, शाम को दूसरे जगह जाके सोता है। आप लोगों का खाने पीने का कैसा? खाने आप लोग पीने का कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का सरकार सब दे रहा है, पब्लिक भी दे रहा है। हाँ, पका के लेके आके देता है ना पका के भी लेके ना, कहे सब दे रहा है, सब सामान मिल रहा है। वो झूठा बोलने से नहीं होगा, जो नहीं दिया है वो चीज को नहीं दिया बोलने का, जो चीज दिया है उसको तो हम नहीं देगा बोल के नहीं बोलेगा। सब चीज दे रहा है, पब्लिक बेसी दे रहा है। सरकार अभी तक कुछ हाथ लगाया नहीं, सरकार भी देगा। अभी अकाउंट में 15-15 हजार रुपया डाल दिया है सरकार, सरकार भी करेगा। अब क्या करेगा, वो सरकार का भी गलती नहीं है। हम लोग को तो पानी ने दिकदारी किया है कि नहीं, और तो सब आदमी तो हम लोग के लिए खड़ा है एकदम। आप लोग अभी देखिए दीमापुर से आकर आप लोग आके खड़ा है, हम लोग के ऊपर में मरम है बोल के आया है आप लोग। हाँ, तो यही बात है, हम जो सका उतना हम बोल दिया। हाँ, जो हमारा दुख रहा हम बता दिया। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये नेपाली कुत्ती का पीछे अभी देखा हम, हाँ, इतना बड़ा नदी है। हाँ, बड़ा नदी है, और दिखो है, और ये नदी का नाम है दिखो नदी। हाँ, तो अभी अगर और बारिश हो गया हाँ, तो कुछ व्यवस्था है, क्योंकि आ सकता है कि वहां से ही आया था पानी। बोलने का तो बोल रहा है आदमी इससे भी बड़ा होगा बोल के। हाँ। लेकिन अभी देखिए ये 100 वर्ष का 100 साल होने वाला, 100 साल हुआ वाला आदमी भी है, ऐसा बाढ़ नहीं हुआ था। तो ये झटक से हो गया एक बार। हाँ, ये साल बहुत साल पहले एक बार और हुआ रहा बोलता है। कितने साल पहले? ये तो आपका कितना कितना साल 55 साल में हुआ रहा, कितना 1900। हाँ, तो वो टाइम में हुआ था, हम लोग छोटा रहा, लेकिन इतना बड़ा नहीं रहा। लेकिन वो रेल लाइन जो संतोष का रेल लाइन है ना, वो लाइन तो थोड़ा सा हटा दिया रहा, थोड़ा पानी किया रहा। अभी तो ऐसा हुआ है मैंने एकदम पूरा यहाँ से चराई दो और दो सब डुबा दिया ना एकदम। हाँ, 2800 डिस्ट्रिक्ट 2800 पंचायत डुबाया है बोलता है उस टाइम पे। उस टाइम। लेकिन यहाँ ना उस टाइम में भी डुबाया था, वो हम लोग बाबा लोग छोटा रहा उस टाइम में एक बार हुआ रहा बोलता है ऐसा माफी पानी। और अभी हो रहा है, अभी हो गया अभी एक बार। ठीक है जो तो अरे भाई जो तक शक्ति है उतना भक्ति है। हाँ, पैसा हाथ में नहीं है तो हम दूसरा क्या, जो है वही ना देगा। हाँ, 1 रुपया देने से भी हम लोग खुशी है। आप लोग आया जो खड़ा हुआ है देखा है आप लोग का लिए, वही हम लोग का खुशी है। हाँ, अच्छा दिन आएगा। देने चाहे मत दे, वो तो बात दूसरा है। जो आदमी आ जाता है देखने के लिए उसको हम लोग को बहुत खुशी होता है मन में। आया तो हम लोग विपद में रहा, विपद में पड़ा हुआ है, देखने के तो आया। सामान चाहे दो चाहे मत दो वो बात अलग है, लेकिन हमको देखने का आ गया, हम लोग का मन बहुत खुशी लगा। हाँ, सब जितना भी हो, जितना आदमी है, जितना जगह में, अभी देखिए बाहर देश का भी आता है, सब जगह से आके हम लोग का मदद कर रहा है। तो क्यों आदमी को आदमी चिंता है मतलब। हाँ, हम लोग भी आदमी है, हम लोग का भी अरे आज यहाँ हो गया आप लोग का वहाँ काल नहीं होगा, वो बात नहीं है ना, काल वहाँ भी हो जाने सकता है ना। तो वैसे वैसे हम लोग चलने होगा, जब तक प्राण रहेगा सबसे मरम प्रेम हम लोग रखना चाहिए, है कि नहीं। हाँ,
यही बात बोलेगा यार कि अपना ठीक है ठीक है viewers apnan mo laga background de dikho paran china ami han aji dimapur today along with like minded youths kan assam de alag alag jaga de ami han jaigena ami han laga public khan bra donation dia laga saman ala bala puliwi affected families kan ge punchai dia laga ami han witness kushi aro etia last ami han saman ala bajina thaka do itu nepali katti noishulibi bihari patti shiv sagar ide aigna je saman kan donation kan yushi kapra kan alag alag saman kan tange affected families kan ge handover kura laga ami han dikho apnan gibi dikho apnan bi dikho paraise to I to laga pod amen aro details login apnan gibi janai dibo Hi, good evening. Nishna, my name is Durgeshwar Narzari. I Dimapur today itu program to initiate kora laga. Apni khan itu laga de follow kori thaka to apni khan already jani na ase. First of all, I isor ke bisi thanks di ase. Ami khan utu 5 days ami khan itu laga camping cholai kena. Aji ami khan ahishe. Aha to shulado we have visited several affected areas. Some of the areas to shulado kunba jaga te to manu bi na jangena thakela thakishe. To ami khan tade jaya ami khan privileged kobo at the same time very saddened to see such families getting affected. Aro itu time de ami khan jai kena help modot koribo para to hole to itu apni khan laga help ra ase aro lastly moi kobole mon ja to hole to apni khan jania thaiko ekta nepali khoti koina ekta jaga to hoshile to one of the most affected places ase to tate ami khan itu laga spot te ami khan aji ahi bole parise aro yate apni khan sabo paribo itula jaga to hoshile to enika devastating ase like it's quite miserable to say I'm very sorry to use such word but then yate manu bi pasun chujum murishe koina am khan jane and this area like it's almost 10 kilometer in an area diameter the hoshule to itula area to devastating hoishe so ete ahigena ami khan olop holibi modot koribo para do mohan bishi khushi ase aro itu modot dia de hoisule do moi sob ami khan naga manu dada bhai boni uncle auntie sobke bishi thanks jana ase and then the well wishers donors from every nook and corner of this country and as well as the state and even from Assam la manu Assam ki modot korise Nagaland la manu Nagaland ki modot korise neighboring state hoikna ami khan tate bra ahikena yate help koribo para dole to moi beshi khushi aro yate kiman jon volunteers ahikena am khan help korse etu to hoshilo sob miligena kam korala ase ami khan yate ahikena manu khan ki dibole para to hoshilo it's like apni khane ahikena dia nishna we are just helping hand aro itu helping hand de apni khan modot dia to hole to mohan etu de success koina moi aji moi বেশি satisfied ase ahigena etu jaga de manu khan ki lok kurigena aro dibole para to hole to and this blessing whatever even if it is a little thing that you have shown in this very camping to hole to apni khala reward to hole to 100 fold ase koina moi bisas ase so ke moi bishi thanks dia ase apni khan bi blessed thakibi safe thakibi aro itula jaga karne odai aro pray kurina rakhi dishi bole to bishi bhal na so itu koina moi rakhi dia thank you all so much every single individual moi ta apni khala nam ekta lobole na paribo holibi moi apni khan ke moi iswar logote he moi আশিস মাঙিনা আপনি খানকে দিবলে বেশি দিবলে আপনি খালা ফ্যামিলি বি বেশি ব্লেস হইনা যাব কারণে মই এটো আশা করি কিনা প্রার্থনা করি দিছে থ্যাংক ইউ অল সো মাচ থ্যাংক ইউ viewers amhan apnan ki update di thakan china ami laga dimapur today along with like minded youths kanbra idu jintu assam de flood hoigina devastated hoigina thaka homoy tahan ge relief ekta noishuli helping hand ekta dibule karne donation drive August 2 bra luigina August 6 tak thagigina aji August 7 ami han yete aigna ide devastated areas kan de noishuli jintu families kan affected families kan gibi ami han jaigina tahan gibi saishe noishuli itu laga update bi apnan ke di dishe aji ami han aigna thaga do ami han sob jaga de jaw para nai olibi duita tinta jaga de jadu pula shuguli do ami han jintu madhuri tea estate tari jaise itu bichide ami han jintu itu laga madhuri estate lane 5 tadbi jaigna ami han itu laga poribi apnan ki update di dishe aro itia ami han aina thagabi itu nepali gutti noishuguli bi
Bihari Patti koigina ami han janu pare aru itu jaga ushigulibi Shiv Sagar laga under de ai guna ami han janu pare idi ai gina ami han ide laga chief ke bi ami han hudaudi kurse to hudaudi kura humu itu jaga ushigulibi sai shigulidu ekta devastated area ekta nushigulibi itu jaga most affected area ekta ami han dikhibo pare je apna han yedi mo laga background de ushigulibi dikhibo para nishna idu flood up bichide tahan laga jaga du sai shigulidu ekta bi lowole na thaka laga ami han dikhibo pare je ami han jitia ide tahan laga chief ke hudaudi kura humaite tahan chief pra gushige itu laga area bra hushigulibi itia takte 5 June nishna murigina ase koigina ami han janbo pare se apna han yedi mo laga background de sai shigulidu ite plain area ekta ide sai shuru tahan bra kwa nishna ide more than 300 guru cow ide murigina thaka laga ami han janbo pare se ide tahan bra kushigi ide jintu concern authority ne should be concern department laga side pra bi tahan laga bank account de shugul 15000 shina tahan ge relief di she go gina ami han jano pare se itu plus ide tahan laga ami han laga state laga nu shugul bi ami han laga country bra ami han laga country laga public kan unions kan societies kan alag alag kan bra tahan ge itu laga opore tahan ge relief dia laga tahan ge helping hand digina kha laga ho par ration ho par kapra khan ho par nu shugul bi puisa side pra relief tahan ge paratak tahan ge modot kura laga tahan bra itu bi thanks ami han ge nu shugul bi ami han laga viewers sob ke janai te laga ami han kanu pare se yede at the last ami han bi ide jintu Dimapur today laga coordinator campaign coordinator rabi koishige ami han tahan aji idu campaign shuru hoigina idu successful hoadu ami han laga Nagaland state laga public noishugulbi ami han India public kan noishugulbi donors kan well wishes kan laga modot pra ala phulibi tahan bra para laga digina itu affected families kan ge relief tiagani aji laga itu laga campaign noishugulbi itu laga program do success hwa laga ase aru itu thanks janai diese gugna itu bi apna sobke janai diese to we squad nishna ami han itia khara hoina thaka do Nepali katti noishugulbi Bihari Patti gogina ami han janu parese to viewers itu laga khobor ami han aru update pai shuguli apna han ke bi janai dibo to viewers ita karne mani kurbo ina ka news update kani side bin naka times mosi reporter lembi ba sangdam with my video journalist George Nupom reporting from Nepali katti or Bihari Patti Shiv Sagar Assam